Halo semuanya, hari ini Askara sama Mama mau jalan-jalan kemana, Dek? Mau jalan-jalan kemana? Kita mau ke AFC, mau lempar-lempar batu. Lempar-lempar batu. Lempar batu. Jangan dilempar bebeknya, hilang. Kita mau ke AFC, sekarang kita lagi ada di kereta api dan sebentar lagi kita jalan, tapi masih lama sih, sekitar sejam setengah. Oke, bye bye. Papua. 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 Apa itu? Mama Papua. Mau apa? Papua. Papua. Apa itu? Papa. Papua. Leptua. Leuchtturm. Nee. Geht ja direkt von Dai. Die Topi. Feuerwehr. Feuerwehr. Und Olympien. Ada mobil. Pferdchen. 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 Ja, Dalang. Pferdchen. ein Pferdchen. Das Dalang ist Pferdchen. Hast du eine Pferde gesehen? Pferdchen. Pferdchen ist das. Eine Pferde. Pferd. Akhirnya kita sampai di AFC dan lihat backgroundnya. Wow, cakep banget. So. Si Pumpkin kuat dong naik sepeda. Ayo Dek, Berg hoch, du schaffst das, komm, hoch, du schaffst das, 1, 2, 1, 2. Si Pumpkin kalau diajak lempar-lempar batu dia betah banget. Makanya mamanya apalagi kalau anaknya anteng lempar-lempar batu dan pemandangannya kayak gini. Adik. Oh, baca jago ente. Halo ente. Ya, Kusitai. keine Ahnung. Ich kann nicht angeln. Es ist zu kurz. Nggak bisa mancing, Dek. Ya. Bajunya dia apa wasserfest, water resistant. Jadi bisa. Ja, mach ich. Wow, klappt schon. Bisa itu bisa. Ja, Ya, coba. jetzt. Bisa. Mau ngomongin apa ya? Mau blätter wieder haben. Mau apa? Mau blätter. Nggak bisa itu. Udah jatuh kok. Cari yang lain aja. Cari di sana coba. Adek jalan yuk. Jalan muterin sana yuk. Mau sepedaan nggak? Dek. Adek. Ayo sepedaan yuk. Esnya tebal banget loh di sini yang ini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ini es. Tinggal ini aja. Yang lainnya udah mencair. Tinggal yang di sini aja. Lebaran kalian gimana? Lebaranku nggak ada yang terlalu spesial di sini soalnya. Pengennya sih kalau misalnya Lebaran pas bisa libur, tapi ternyata nggak bisa. Ada libur tapi nggak bisa pulang karena lebih milih yang bulan Agustus. Kalau bulan Agustus nanti pulangnya lama, sekitar 6 mingguan, 5-6 mingguan. Tapi nanti kalau pulang pas Lebaran paling mentok 3 minggu, 2 minggu setengah lah. Please.
Apa? Jangan dulu, ada bebek. Ada bebek. Ayo jalan yuk dek. Mau naik sepeda nggak? Keliling situ, keliling, muter-muter. Naik sepeda mau nggak? Das kaputt. Ya orang kamu rusakin kok. Nggak boleh rusak, gimana sih dek? Orang kamu patahin. Mama mau babi. Mau apa? Mama mau neue Neuer Stock. Hunden. Ja, aber ich habe keine. Wir müssen hochgehen. Wieder zurück. Gehen wir noch weiter, zurück eine Runde. Vielleicht können wir noch mehr Steine werfen später in andere Seite. Mau nggak? Ja. Ayo. Mama pakai jaket dulu ya. Mein Fernseher. Das schaut aus weiß. Iya. Mulai agak semeriwing. Nah, aku ajak kalian lanjut jalan-jalan buat mengelilingi si danau ini. Seperti aku bilang tadi, jaraknya sekitar 7,5 km dan jarak tempuhnya sekitar 1,5 jam. Sebab mungkin bawa sepeda, jalannya kayak gini. Ich kann es nicht. Es gibt keine Stangen. Mama nggak bisa, Dek. Wir müssen noch neue Stöcke suchen. Komm her, such neue Stöcke. Oder ich zieh dich so. Sebenarnya ini apa namanya? Ini tuh ada dorongan ya, tapi aku nggak bawa. Aku kira dia kuat. Coba. Pemandangan samping itu kayak gitu dan Naseläuf. Du hast gesagt, das ist alle. Mana was? Probieren. Mama nggak tahu ada nggak. Tuh lihat, cakep banget. Ada, Masian. Wow. Sumpah cakep banget. Cakep banget. Oh, aku baru tahu di sana itu dibangun baru. Habis. Masukin lagi, Dek. Arah atasnya tuh kayak apa? Hutan. Danaunya. Dan habis. Dan danaunya, airnya pun warnanya cakep banget. Iya. Aku kasih lihat. Dulu area kabin-kabin itu tuh nggak ada. Itu baru dibangun. Ih, sayang banget. Jadi agak gimana gitu. Agak komersil. Ayo kita cari batang. Cakep banget. Wow. Dan airnya tuh biru hijau gitu. Apa sih? Turkis. Dan karena ini bukan apa? Hari Senin juga, bukan weekend dan bukan minggu liburan. Jadi yang kesini tuh dikit. Paling ketemu 1-2 orang. Mana sih, Dek? Tuh, lihat gunungnya, kelihatan nggak sih? Gunungnya masih yang bersalju. Wow. Ini namanya freelance dan masih iya, dan wow, di belakang cakep banget. Wow, komm, geh mal weiter. Komm. Mas Askara nangis, masak. Dia mau, katanya mau pulang. Ya, it's ke sana, Dek. Naik kereta api, naik truk lagi. Nein, dalang. 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 Dalang.
Hallo. Da bist du schneller als du. Hallo. Ciao. So, geh weiter. Jaga banget pohon-pohonnya. Pohon-pohonnya, lihat. Wah. Kamu mau digendong? Kamu mau digendong? So, terpantau dia tidak mau bergerak lagi seperti arus mudik yang macet di mana-mana. Dan tuh lihat, ini area hutannya. Terus danaunya di sebelah situ. Yang di situ tuh kelihatan dikit-dikit. Ja, dann nimm mit. Tu mal in deine Jacketasse. Guck mal da. Hier, deine Jacketasse da. Kannst du Stein reinstecken. Soll die Mama deine Fahrrad nehmen? Dann kannst du die Steine sammeln. Okay? Aku tuh mau mengenalkan dia sama alam biar dia terbiasa juga jalan-jalan segini. Nggak gendong aja atau nggak naik atau duduk di stroller aja. Jadi, dan aku tahu sih awal-awalan pertama, kedua pasti berat. Tapi kalau udah kebiasaan pasti dia bisa. Semangat mamanya. Ayo. Oh, yang aku kasih tahu kabin-kabin tadi itu. Kelihatan nggak sih atapnya? Itu awal-awal nggak ada dia. Awal-awal nggak ada kabinnya. Kayaknya dibangun baru. Aku juga udah lama nggak ke AFC. Setahun apa ya? Setahun 2 tahun lah kayaknya sejak. Enggak ting. Orang waktu pumpkin umur setahunan. Aku kemarin kok ada fotonya. Waktu dia bisa jalan. Tapi kita bawa bus stroller waktu itu. Kalau ini kan nggak bawa. Hast du zu viele Steine? Ja dann. Aber vielleicht nicht so groß. Das ist schwer. Soll ich? Aber dann musst du deine Fahrrad fahren, weil ich habe keine freie Hände mehr. Komm her, gib mir. Das ist der große Oh, das ist sehr groß. Na, dann aber Fahrrad fahren. Dia minta dibawain. Batu penemuannya dia ini disuruh bawain. Aber nicht so viel, Maus. Wir haben genug Steine. So. 2. So, ayo weitergehen. Baterai apa namanya? Baterai kameraku kayaknya juga cuma tinggal dari 3 itu kayaknya tinggal 1. Aku nggak pakai apa namanya? Nggak pakai kacamata jadi nggak terlalu jelas. Tuh ini dulu nggak ada kayaknya. Aku nggak pernah ingat ada sejenis ituan di sini. Apa kayak kabin in the wood. Bukan sih kabin di danau. Tuh bekas-bekas esnya masih. Tuh bekas-bekas esnya. Karena ini kan di sekitar pegunungan Alpen ya. Di arah yang cukup tinggi juga. Jadi sering turun salju masih. Dan ini sisa-sisa salju sebelum. Adik, nicht so groß. Das ist viel zu groß. Das ist viel zu groß. Maus. Kalau di Indonesia tabu bawain
barang-barang kayak gini, bawa batu-batuan, bawa ini dari alam, nanti diikutin katanya. Semoga kami diikutin hal-hal yang baik, diikutin oleh kesehatan, rezeki, dan lain-lainnya. Amin. Samuel, du kannst ganz... Hi! Du kannst ganz gut mit dem Fahrrad fahren, siehst du? Ini jam berapa ya? Taruh dulu, taruh apa namanya? Taruh batunya batunya dia di tas. Kita lihat jam. Jam berapa? Jam 3:30. Bus terakhir dari sini tuh jam 7-an. 3:30, 5:30, 5:30 bisa lah. Pokoknya jam 6-an harus udah cabut dari sini. Kalau enggak nanti takutnya bis terakhir entah kenapa gitu, jadi ambil bus satu sebelum terakhir. Bus terakhir kedua. Bus terakhir kedua. Ya itulah pokoknya namanya. Bleach, blatch, bleach, blatch. Dia tuh di belakang tuh. Dan meskipun di hutan kayak gini ya, di beberapa jarak berapa ya? Sekilo ada nggak ya? Sekiloan kayaknya. Pasti ada tempat sampah. Was los, was los? Soll ich das auch festhalten? Na gut. Batu lagi. Tuh, ini yang area kabin-kabin tadi yang dibangun. Masih dibangun kayak thank you, masih ada dermaganya. Oh ya, tadi kan aku mau cerita. Jadi setiap jarak 1 kilometer, kalau nggak 1 kilometer lah, pokoknya di sini tuh pasti ada. Ini dia, tempat sampah. Tuh lihat. 1, 2, 3, 4. Also sekarang Mama muss noch zuerst Müll wegschmeißen, okay? Kita juga ada tadi sampah. Ya, wir haben zu viel Müll. Buang sampah. Was denn? Das noch eine. Das ist Müll. Sampah lagi. Wie viele Steine habe ich jetzt schon? Ich hab viel zu viele Steine. Was ist das? Das schmeiß ich auch weg, okay? Das ist schon leer. So, jetzt gehen wir. Da, Mama. Ja, gleich. Ist schon drinnen. Udah. Mama, Hushi Tasse. Alle. Kind. Mama, Hushi Tasse, nein. Müsstest du einen Handschuh haben, Maus? Oh, schau mal, hier können wir Stein werfen. Guck mal. Geh mal hier runter. Nimm dein Fahrrad, dann kannst du die Steine direkt werfen. Nimm dein Fahrrad. Ada aja. Adek, du musst aber gut bremsen, okay? Tuh lihat. Wow. Wow. Cakep banget. Wow. Dan agak malaman mulai dingin. Come here, Maus. Hier lang. Hier. Adik, sini. Sini. Come here. Sini. Werfen. Hier. Jetzt ganz viel. Jadi, ternyata batu-batunya tadi kan emang buat dilempar-lempar ya. Yaha. Mana ya? Sama dah. Batu. Tuh banyak banget. Cukup banget. Sayangnya mulai dingin. Tuh lihat pegunungannya, kelihatan nggak sih? Di belakangku apalagi tuh gunungnya. Wih, cakep banget. Herrlich.
Sedih banget ya dibikin kayak privat, apa namanya, privat strand, privat beach. Ada bebek tuh, soalnya ada pagarnya tuh, nanti sama sampai ke atas ada pagarnya. Dan tuh lihat, hai, kayaknya baterai kita belum sampai. Sebenarnya aku pengen mengelilingi ini danau. Jadi kan kita tadi mulai dari kita mulai dari arah hotel sana. Kalau misalnya kelihatan nanti aku arah hotel yang itu, terus jalan muter sini, terus akhirnya di sini. Aslinya itu masih muter sana dulu, sana muter terus, muter situ. Terus nanti tembusannya juga hotel itu 7,5, apa namanya, sekitar 7,5 km, 90 menit. Tapi ingat 90 menit itu kalau tempo kamu adalah temponya orang Jerman. Di aku paling 2 jam lah, atau kadang kalau jalan sama Mas bisa 1,5 jam. Tapi dengan temponya si Pumpkin kayaknya Mama mau lempar batu juga. Ja, Mama, auch deine Gläser. ich werfe die Steine. 1, 2, 3, puim. Nochmal deine Gläser. Nochmal. Nochmal deine Gläser. 1, 2, 3. Ah. Yuhu. Dan lanjut lagi. Dan kayaknya bau-baunya karena ini udah jam segini dia nggak jalan-jalan, nggak jalannya lanjut. Kita mungkin sampai di sini aja terus nanti balik lagi. Lumayan lah dia udah jalan tadi. So stop, sama da kommt die Ente. Nah, jadi so jetzt so. Kalau videonya udah lama banget dan backgroundnya cakep. Dan kayaknya kemungkinan terbesarnya kami nggak akan lanjut jalan mengelilingi si AFC. Dan kameranya, apa namanya, baterai kameranya juga udah merah. Aku mau akhiri sampai di sini aja. Siapa tahu suatu saat nanti di beberapa waktu ke depan kami jalan-jalan lagi ke sini dan semoga dia bisa full, si Pumpkin bisa full ikut berkeliling ke sepanjang AFC ini. Mama, deine Gläser. Such. Mama, auch deine Gläser. Ja, Mama auch. So, warte, lass die Ente noch, dann mach mal zusammen. Such selber. Du suchst selber, das ist Mamas. So. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Ini, 1, 2, 3. Bye-bye.